na ang tao makasulod sa kingharian sa langit. Ngano man mga higala, tungod kay si Kristo Jesus lang ang Diyos na nagsakripisyo ngadto sa krus sa Kalbaryo. Ug dito iyang giulak iyang dugo sa krus sa Kalbaryo aron sa pagbayad sa atong mga sala, aron sa pagpasaylo sa atong mga sala, aron sa paghugas sa atong mga sala, ug aron sa pagpasaylo sa atong mga sala. Namatay siya, gilubong, ug nabanaw sa tulo ka adlaw mga higala. Mao kana ang maayong balita sa kaluwasan diya ni Kristo Jesus. The gospel of salvation in Jesus Christ. So believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved mga higala. Tumuo ka kang Kristo Jesus kung ikaw maluwas mga higala igsoon. Tungod kay si Kristo Jesus ang atuang dakong Diyos ug manluluwas. The Bible says in Titus 2:13, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and our Savior Jesus Christ. Nangita ba ka sa dako nga paglaom o sa may mayawang pag-abot sa atong dakong Diyos o panluluwas na si Kristo Jesus? Mga higala, si Kristo Jesus lang ang atong dakong Diyos o panluluwas. Si Kristo Jesus lang ang atong paglaom sining kalibutan na mga higala. Ano man mga higala, tungod kay moabot ang mga katalagman, mga kalamidan, mga higala dinhi sa kalibutan mga higala igsoon. No, kanang usa kana mga higala, ang linog mga higala, usa kada kong mensahe sa Dios nganong naay linog mga higala tungod kay dili siya gusto nga ang tao maadto sa impierno mga higala igsoon. Ano man mga higala, tungod kay ang Dios dili siya gustong buong-buot nga ang tao maadto sa impierno tungod kay nahigug pa siya sa tao mga higala, nahigug pa siya sa matagkalan sa tao mga higala. So, the Bible says in Romans 5:8, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us.